माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सम्बोधन करार समय आज के दुटी बड़ घोषणा तार मध्य एकटी होच्छे 18 बछर ऊर्ध्वे जो वैक्सीनेशन जेटा राज्य सरकारगुलोर उपरे दाय दायित्व छिलो सेटा थेके राज्य सरकारगुलोके मुक्ति देवा एवं माननीय प्रधानमंत्रीजीर मार्गदर्शने जेभावे आमरा वैक्सीनेशने जे कार्यक्रम देखेछि सेटा फ्रंटलाइनार थेके शुरू करे एबाव 45 सारा देश जुड़े सेई महायज्ञ लक्ष्य करेছি आमादेर त्रिपुरा राज्य ताते बड़ भूमिका पालन करेছে और सेटा सर्वतोभावे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जे मार्गदर्शन एवं भारतवर्षेर प्रत्येकटी प्रान्तेते सुव्यवस्थित भावे सेई वैक्सीन के पौঁছে देवा तारই একটা বড় उदाहरण प्रस्तुत হয়েছে। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी जेटा घोषणा करेছেন যে রাজ্যগুলোকে ব্যয়ভার করতে হবে না 18 বছরের ঊর্ধ্বে যে ভ্যাকসিনেশন হবে সেটা সম্পূর্ণ খরচা কেন্দ্র সরকার বহন করবে। এতে ত্রিপুরা রাজ্য বড় মাত্রায় রিলিফ পেয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে 134 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম এবং प्रथम और द्वितीय किस्तीते वैक्सीनेशन करार व्यवस्था होयेछे त्रिपुराते। तो आज के माननीय प्रधानमंत्री जे घोषणा करेছেন ताते त्रिपुरार मानुष उपकृत होबे एवं आर्थिक भावे त्रिपुरार सहायता होबे। और तार संगे संगे मे और जून मासे जारा प्रायोरिटी हाउस होल्ड बीपीएल अंत्योदय गरीब कल्याण योजनार माध्यमे देश पुरो देश व्यापी जे फ्री चावलेर व्यवस्था उनी करेছেন व्यक्ति पिछू 5 किलो करे सेटाके बाड़िए देवाली पर्यन्त तार माने नवेम्बर पर्यन्त निये जावा सेटा भारतवर्षेर जे साधारण मानुष रयेछे गरीब साधारण तादेर जन्य बड़ एकटा रिलिफ एवं आमार त्रिपुरा राज्य যারা প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড বিপিএল অন্তোদয় রয়েছেন তাদের জন্য একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে 21শে জুন থেকে যে ভ্যাকসিনেশন শুরু হবে সেটা কেন্দ্র সরকারের সহায়তায় পুরো দেশব্যাপী প্রত্যেকটি রাজ্যতে হবে। আমি তার জন্য দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং আপনি ভালো থাকলে দেশবাসী ভালো থাকবে সেটা আপনি প্রমাণিত করেছেন। আমি আবারও त्रिपुराबासीर पक्ष থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই।